Tungod sa akong kahimarkada, nalubihan ko sa gang commander sa akong amigo. Mayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang mga followers o viewers. Makauulaw ning ako ang i-share sa imuhang akong kaagi. Apan, problema ko man gud ni nga gusto po na akong ipaambit dinhi sa imong programa. Sa una ra ni nahitabo DJ Sam, apan hangtod karon, akong gidaladala og di gyud mawagtang sa akong hunahuna. Taga Cebu ko DJ Sam og tawagan na lang ko sa pangalang Matoy. Mao ni ang nahitabo nako sa kinabuhi nga di gyud nako kayang kalimtan. 14 anyos pa ko nga nanarbaho sa Cebu City DJ Sam. Kay lagi lisod pud kaayo nga akong pamilya. Unya nadala pud ko sa akong mga barkada. Hinungdan nga naundang ko sa pag-eskwela. Mao tong panghitabo nga mitrabaho na lang ko ug sa akong pagpanarbaho DJ Sam, nakabarkada ko ug tawagon na lang nato sa pangalang Bay. Nahimo siya na akong suod nga amigo DJ Sam. Mura na gani mi og managsuon ni Bay. Unya wa nako damha nga bugoy-bugoy man diay ning tawhana ni. Naa sila'y ganggango DJ Sam. Sa laktod nga pagkaistorya, gangster sila. Ug kato nga time, gakuyog-kuyog pagyud ko ni Bay DJ Sam. Gani manglaag mi, unya gipaila-ila ko sa iyahang mga kagrupo. Mao to gipaapil pud ko nila DJ Sam sa ilang grupo. Ako ni adto nga time medyo bata-bata pa jud ang akong huna-huna. Niapil pud ko, pero ang wa nako damha. Nga atong gabhiuna di ay DJ Sam dunay mahitabo nga karumal-dumal sa akong kinabuhi. Giagdaman gud ko ni Bay DJ Sam nga duna lagi daw imbitasyon sa among grupo. Paadtuon daw mitanan kay birthday daw sa ilahang commander. Sa akong pagtan-aw lalaki gyud siya ug naay kaya sa kinabuhi DJ Sam. Mao to didto nag-inom-inom kay lagi mga kagrupo naman pud nako sila. So mao to, wa na ko'y paki. Wa na ko'y gihuna-huna pa basta kay nag-enjoy ko kauban sila. Pero wa na ko damha DJ Sam, nahubog na di ay ko pag-ayo. Dito na lang ko nakatulog sa balay sa ilahang commander lagi. Apa nakamata na lang ko sa kasakit nga akong gibati DJ Sam. Natingala pud ko nganong nakahubo na ko. As in, wa na ko'y brief. Unya halos na dili na ko makalihok sa kasakit sa akong lubot DJ Sam. Paglingi na ko sa likod, nagdugo-dugo na gid ang akong sampot DJ Sam. Ug nagtaop na pa jud ang alho sa akong commander DJ Sam. Tungod sa akong kakurat ug kasakit nga gibati nako, akong gisikaran na si commander ug nagdali-dali kog sulob sa mga gamit. Unya si commander DJ Sam nikuha pud siyag armas. Dali-dali kog abli sa pultahan dayon dagan nga way pakialam tungod kay grabe nagyong kahadlok nako. Sa akong hunahuna DJ Sam, naglikay na gyud ko nga magpakita pa nila. Ug hangtod karon nga 26 anyos nako, ug naa na pud ko sa Maynila. Wa gihapon nawala ang kahadlok ug trauma nga akong gidaladala. Maunang duna gyud ko'y kasuko ug kalagot sa mga bakla DJ Sam o bayot. Makakita gani kog bayot no, dili na ko mapugngan nga ako yung masumbagan. Niagi na pud ko pagkapreso DJ Sam tungod sa akong pagpanumbag og bayot. Ug mao ni akong problema karon, hinaot nga mapansin ko nimo. Kay gusto kaay ko maminaw sa advice sa imo mga followers ug viewers. Di dyan ako mapugngan, kung naay bayot nga makita na ako makapanakit gyud ko DJ Sam. Pait man gud ang akong naagian sa isa sa ilaha. Palihog na lang pud kog advice sa comment section. Imong follower DJ Sam, Maki.